Bang. Abang dari mana? Kita Pilihnya bawa angin, lebih jadi makan atau merah-merah. Kita ikutin. Iya. Bu, lagi di mana, Bu? Aku lagi di kebun stroberi. Senang banget. Makasih, Papi. Opang. Hai. Opang lagi di mana? Di kebun stroberi. Mana stroberi? Papi lihat dong. Iya. Kasih lihat itu dong. Ambil satu, Dede. Angkat. Mana? Oh iya lu. Ya kan? Happy nggak? Happy. Happy nggak? Happy. Happy banget. Ya. Hai guys, kita ambilin beli minuman. Minumannya merah-merah, hitam. Nah, kita minum. Bismillah. Mukanya jangan kayak Joker dong. Ya, Joker. Coba review. Gimana rasanya? Enak guys. Itu pulang bawa minum beli. Karena enak guys. Seger guys. Kita guys. Tapi dingin. Dingin banget guys.
guys. Kita unboxing. Kopi-kopinya. Kopiko. Ntar lo, awas tangan. Candy. Nah, Kopiko. Ini produksi dari Mayora ya. Halo guys, kita lagi di Curug Ciangin guys. Apa deh? Ini gimana? Halo Hai guys. guys. Lagi Kita di lagi Curug di air terjun. Air terjun. Ciangin. Ada angin. Ikutin terus ya. Kita di sini ya. Let's go.